IELTS with Betari. Dan hari ini aku mau kenalin ke kalian sebuah platform gratis. Sebenarnya nggak cuma gratis sih, dia ada yang berbayar juga. Tapi ini lumayan lah buat kalian pakai buat self study, nyiapin ujian IELTS academic maupun general training di rumah ya. Today I would introduce you to this platform. Alamatnya adalah ielts.com.au/Australia/prepare. So kalau kita buka lewat klik link merah tadi, akan ada pilihan semacam ini. Today we're going to visit the writing part here. And then hari ini kita akan latihan, jadi aku akan pilih IELTS practice test. Kalau kalian tertarik sama yang lain-lain, kalian tinggal klik and choose whatever you want. Nah, ini yang tadi aku bilang, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. And today we're going to visit yang full nggak berbayar. So ini contohnya. Kalau kalian berencana buat ambil IELTS academic yang computer based test, it's a really good platform to practice your, how should I say that, to get yourself familiarized with the interface of the real test. Jadi untuk membiasakan diri kalian sama interface aslinya, kalian bisa kunjungi website ini here. So it's totally similar to what you would have to anticipate in the real test. Nanti di awalnya akan ada hal seperti ini. Oops, excuse me about that. Di mana isinya adalah data diri pribadi ya. Ada nama, ada tempat tanggal lahir, and also your candidate number. Make sure that they match with your real identity. Jadi sesuai dengan data yang real, sesuai dengan identifikasi kalian. And you can choose this button. You can click that button as soon as you're sure of the data being displayed here. Okay, kalau sudah betul, silakan klik. Kalau misalnya ada data yang masih salah, lihat di sini. If your details are not correct, please inform the invigilator. Invigilator adalah penyelenggara ujian. Jadi kalian bisa angkat tangan dan minta tolong kepada penyelenggara untuk bantu memastikan data kalian. Okay? Jadi benar-benar diteliti karena ini akan ngaruh sama sertifikat IELTS kalian nanti. And then akan muncul instruction seperti ini. Take some time to have a read of this. Karena kita sedang buka writing, maka yang muncul adalah instruction untuk writing. You will have 1 hour in IELTS academic writing. You would have to answer both parts. You can change your answers at any time during the test. This is like the best part of computer-based tests. I took the paper-based test for several times, but last month, in February, it's not last month, I guess, this month, I took another test. I got the result of my other test. Tesnya di akhir Januari, dapat resultnya sekitar di awal Februari. Dan di situ saya kerasa banget bedanya antara kalau ngerjain di paper based dan ngerjain di computer based. Yang paling kerasa pertama adalah resultnya keluarnya lebih cepat. Kayak cuma 3 hari, nggak nyampe 5 hari lah pokoknya. Kalian udah bisa dapat TRF alias sertifikat IELTS resminya. Oke. Yang kedua, yang paling kerasa memang di writing. Jadi karena di writing itu bedanya dengan paper based, kalian ngetik ya. Jadi di situ di layarnya bakalan udah ada word count-nya sehingga kalian nggak perlu ngehitung manual. Yang kedua, what I really like is the convenience. Kalian bisa ya udah hapus aja kalau butuh, mau ganti the whole paragraph you want to, nggak akan ngabisin waktu lama gitu. So it's really convenient. If you can, I would really recommend you to take the IELTS computer-based test. Secara harga nggak ada beda dengan paper-based, jadi sama aja. It's just a matter of choice as well as the availability of the test center in your city. Oh yeah, I just want to let you know that
We also open consultation sessions for those of you who want to get some help with your IELTS registration, IELTS exam registration. Jadi kita juga buka konsultasi dan, sebenarnya bukan konsultasi ya, lebih ke bantuan dan bimbingan buat teman-teman yang mau daftar IELTS di IDP di seluruh Indonesia. Because we already established a collaboration. We newly collaborated. We just recently collaborated with IDP Indonesia. And if any of you need some help with registering yourself for sitting in an IELTS exam, nanti bisa hubungi staff kami ya. You can find their contact on my bio on the Instagram. Anyway, where were we? Okay, so as you can see here, information for candidates. Di situ sudah ada keterangan tes apa yang bakal kalian temui nih habis ini. Yang pertama, there are 2 parts in this test, and then part 2 contributes twice as much as part 1 to the writing score. The test clock will show you when there are 10 minutes and 5 minutes remaining. So, kalau di IELTS Academic Writing, baik academic dan general training sama sih ya, ada 2 bagian di writingnya. Jadi 1 jam jangan dihabisin buat 1 part aja, itu buat 2 part ya. Be mindful of the time. Dan nilai dari part 2 itu sebenarnya lebih gede, 2 kali lipat daripada yang writing 1. Oke, di writing 1 ada writing 2, yang bagian kedua lebih gede nilainya. So spend more time on that, spend more of your energy on the writing task too. Tapi bukan berarti writing task one nggak penting ya, tetap penting. But we were going to talk about that later. Intinya gitu deh, jangan boros-boros di writing task one. Lebih banyak alokasikan energi dan waktunya di writing task two. And then di computer based ini juga enaknya adalah, sebenarnya di paper based juga, cuma kalau paper based itu kayak manual di layar. Di layar aula. Tapi kalau di computer based di layar masing-masing, nanti di menit ke berapa berarti? Menit ke 50 dan menit ke 55 akan muncul notifikasi di timernya. Ini waktu kamu kurang 10 menit. Ini waktu kamu kurang 5 menit. Kayak gitu, dan itu ngebantu timekeeping banget. Kalian bisa sambil lihat-lihat, sambil nulis, sambil lihat-lihat timernya, dan kalau udah ada notification berarti ya siap-siap ya buat wrap up your writing. Oke, kalau sudah, nanti kalian bisa start the test. Ini biasanya ada instruksi dari invigilator-nya. Kalau kalian sudah bisa klik tombol ini. There you go. You can see here ada timer di sini. Persis yang akan kalian temui di real test. Ini academic writing part 1. Part 1, kita disuruh mendeskripsikan dan mereport sebuah data kuantitatif. And then if you click to the next one, you would go to the academic writing part 2. Nah, di sini ada soalnya, dan di sini adalah lembar kalian menulis. Nanti kalau kalian sudah tulis, pada tes aslinya bakal ada tombol submit. Atau sebenarnya kalau udah 60 menit lewat, dia akan tersubmit secara otomatis. So you don't worry about that. And always be mindful of the time, of the duration. Kalau emang sudah tinggal 10 menit, dia akan kayak blinking gitu. Lap-lap. Merah warnanya. Jadi kita tahu kalau waktu kita tinggal dikit. Dan kalau saya boleh saranin, kalau udah mulai muncul notification itu berarti udah waktunya bukan untuk ngubah ide lagi, bukan ngubah konten lagi, tapi udah ke fase mengkoreksi, reviewing. Apakah essay kalian masih ada yang perlu dipoles. Lihat word count-nya, lihat grammar, vocab, spellings, dan lain sebagainya. So that is for the writing today. Maybe later, in another time, in another video, I will demonstrate a little bit of how I usually do my writing in IELTS Academy. Makasih ya udah nonton, and I will see you again next time.